Tapi nak ngawe tiap tuva da anggur no penga akan ke tuva di pinatanam dari pembangunan da toko. Ya. Nga at mazan zo da sa toko no kakinam ngakan da tuva da anggur. Maka napa ko bahisan toko tay ke import toko tiap tuva da anggur mantad pembangunan subay mentok da toko nganong intangan do sa Facebook ya kiba na gituhon mananam anggur bayna dahil pagun da toko sama kiba hut bibit hut tamparule kiba na gaya mananam da anggur unasang ranaw omite anggur no pang kiba omis kiba onsom kiba tia tomo kiba agang ya. Nga ano kamazan ni tia anggur pinabos di Tuhan Jesus inongo toko mantad liturgy da tabitua di mana niti bos tabitua di mana niti nung pinangkinongo dia zui tia Hozo kesimban de kamas murang kamay di sam simban pa nga iti na pakabun anggur di Tuhan nga kahaminan di Israel ka. Dadi bapentang takaw ya. Da ano kaza kamazan di Tuhan Jesus. Sebab nung binakinangaw takaw tiya bos sabitwa di Tuhan na bayan diti tiya pembahasan kaysa ami tiya abal tabasi minabos kamay tiya kabun anggur. Jadi tiya kabun anggur na ba ditingak kahaminan na Israel. Kamazan itinaw dipinihi na Tuhan. Tiya kabun anggur. Akan kasabi-abi da kiba tiya kabun anggur. Sebab na pang nung intangan ko tiya pembangunan na Israel okon ko nasompipitana mega na pembangunan na toko to kiba nagyak tiya togis ko gumuan na tiya tana dahil na pa nga okon ka tana mega kamay da suburo kamay di kabasa da tanaman patanaman tuwawa tay ka kinatuan nga kagumuan katagisan Dadi na pagi dokon kasabi tuhon dak kibao dia kebun anggur. Dadi sengyan na po da pinatak ni Tuhan Jesus dia susuzan kamay da kebun anggur. O kenapa payah sudah dia dia latih anu latih di tiap kebun anggur mentok da tuhun ngabi da Israel nga memang sudah da kepuiman tuhun ngawi da Israel habi pakoza tia mohingan ngawi padri ngawi tia memuan ngawi da tu bangsa da Israel da itia kebun anggur isa-isa no pa kiba da kebun anggur no pa nga kiba da privilege. Ano ti privilege? Privilege kamasan na pa nga nanuan na mandat, nanuan na tanggungan tagaza. Dari, iyan na pagi, da memang ituan Jesus, da kalati itya padri ngawi, itya mamuan ngawi da bangsa Israel, da patut manang katawa di siya, sebab nanuan na privilege sebagai da tinaw na pihi. Sebagai da tinaw na pinihi na kinaingan, tanggungan na pa diha, tanggung jawab na pa diha, nga papasa diha, teka papataon na da kinaikatan, da kaikatan, da di mananabus, imazaya, ituan Jesus sandi. Nga, taminay ko nga bi, aw siya, auwi, ako na pa ka auwi nga
Sengian na po do nakaikat Tuhan Jesus ano minangan dia pinatay dia i Tuhan Jesus. Au minanay mo dia di Tuhan Jesus sebagai da menebus sebagai da Tuhan. Sundungi mah da intangan na po kaza da Bible nga iha na tagasan dia tanggungan dia papataon na da kinaikatan di Tuhan Jesus. Mo'y da sabi Tuhon, sabi tinaw da pamagunan, manoy mo di Tuhan Jesus sebagai da laja, sebagai da Tuhan, sebagai da menebus. Amin na pagi. Da i Tuhan Jesus, inongo toko di pembahasan na banetip, pinantahang sida di mentok yang kinantakan ngawi. Manta di tinimpuna ida nanuan iti privilege mentok di tinaw da Israel. Pinogadan di sida di Tuhan kedengan iti profetang ngawi. Pinogadan di sida iti mengingyak ngawi. Pinogadan di sida Tuhan Jesus kakali iso au tinay mo au minakinangaw ngawi iti Tuhan Israel. Kobi pagkasa iti padri ngawi iti memuan ngawi da bangsa Israel, memuan di sinagog ngawi kaya. Nung montok na tako, pakinongan tako na paiting nga, dati na tako, iho na pagya nga montok no, pada bangsa Israel kaya. Ay sa na kaitan montok na tako. Sa tabi na ngawi. Sa tako na pamainan iti, nga tinaw no pihi di kababago. Sebab no, do aw nakatanggung iti tinaw bangsa Israel sebagai da tinaw na pihi na kinaingan pinatak do toko bay na iti tanggungan niti sa toko na pang okon ka sebagai da tinaw da kadazan tinaw da Sina tayo India tayo ano na pa tinaw da Christian itu tumanod ngawi di Tuhan Jesus bangsa pilihan bukan lagi bangsa Israel tetapi sebagai orang-orang Kristen. Dari kemasan bayan na paditi nadadi di datongkuan datoko da papayntahang di Tuhan Jesus mentok sabi Tuhun sabi tinaw di pamungkunan niti nadadi di da tanggungan da toko da menampasi da abal tabasi diti da keposisyon da toko moy da sabi Tuhun ko kita da amatumazan da Tuhan Jesus na da tepat Tuhan imananabos da toko nakaikat minanabos da toko amitian ay tanggungan da eklesia sa toko sebab eklesia na pangakon katiya bangunan akon kahaminan tapi isa ketimungan na Tuhon ngawi. Na kadang-kadang tuminak ngawi, out ako sangkwa papanjol tayo ka papabuzo tiya tanggungan niti. At umazan ako lati. At umazan ako sebagai da Christian. Nga di kapazan ako na pang out ako awi kentang iti katumazan ako diti. Sebab out ako manampasi. Iti bos di kinaingan. Iti ukum mga vidisino. Iti katumazan na ipinatak na sino diti. Amin na pagi. Natanaw bahay na diti. Iti bos na bito ada Tuhan. Mangahap na ko domintong. Nagkapasisan ko na insan bago. Mangahap na ko do gumuhi na di Tuhan insan pabago mamanaw mipahud manampasi diti abal tabasi di Tuhan di keposisyon toko mega di nambos ko diti no di kinatimpunan na misa tabitua diti tiya kalamazan misa tabitua toko na minggu diti minggu damonto na pang pabuzuan toko miyampay da online. Mang tamay mo nakibada online mas nga
Habis pengajar di tim pada 2 minggu di itu pidato dan namut di Archbishop John Wong sambayang da misa ke sambayang da liturgi sabda dan petitik eklesia dan ubang diocese Archdiocese Kota Kinabalu. Kibadat ituhun nabokon da mintong diti sebagai da iso kantakan da dembo da papatu da ketumbazan. Bokon mintong da tia kantakan diti da au temanut da penuan da pemerintahan. Sebab nintangan toko SOP pemerintahan da toko government aiso the boss da pinaswat dia da tutubuan eklesia. Ngapayahan ko sa tapi naik ngabe iyan na pang kuasa di Archbishop sebab da kapoy manis ida kalati sida da sebagai da Archbishop tanggungan di sida da mintamong di tia kabun anggur tia eklesia mintamong kono pakade ketumbazan nga deg kahidasan detinan amabi pagazo da nongo toko di minggu di nang katahib da nakain sabat kazo tia gumudi kazo tia nantak nantakan dan nomor kibadi cases ngawi da COVID-19. Jadi ina pinamusahaban di Archbishop sebagai da minta tamang da kabun da anggur ihana da pinataw di sida da nama ti eklesia. Kasudong ko iti. Sebab tepat masiti da kibada ketumbazan da toko. Nga ketumbazan panogi masiti da pamungan toko miampai da kaiman. Mega tabay mo da bosan na tuhon sengyan na po da hosan takaw kon kasumambayang takaw na po da makiano da takanan mantad da tama takaw di surga mas hindi kumalajat takaw. Amo ka na po kumalajat da takaw kumalajat takaw da magiyom da takanan niya nganong kiba da naig pay awi ada di denagi nung aw ansakan na toko. Jadi ino na pagi da masjid ti da kibada ketumbazan kibada gida kaiman. Mi pahud iti da kapasisan na toko. Mihona i pinapakita ka i pinantahang da toko da Tuhan da bos sabito ada bayan diti. Masjid da kumalaja toko montok da kebosyan da kebun anggur tia eklesia da toko. Kenapa ke manang katawad toko sebab painsuang toko, paingamong toko di tia eklesia da banyak diti, da paing Kristian toko, masiti kumalaja toko da malampasi diti, di eklesia da toko, da mangmuhig di tia eklesia da toko, amabi pagkaza miampai da kapisan da toko, itia abal tabasi da Tuhan tumay mo da babal lagi mentok da sabi Tuhan di apa temazan. Jadi teman yang ngabi kano da timpo diti mikot da Tuhan kinangan da toko kano menang katawad di sida sebab da kebosyan daw mentok da bos sabitawa di sida da taraw minggu di depan diti sumambayang toko da tepat toko na da kenapa da kelati di tiabos sabitwa di Tuhan nga ko tayo mo toko diti kapanampasi diti da keposisan toko diti kita daw.